Video yan. Labi teacher again. I ain't studying. Where's your lolo? Diyan. Where? There. You bless, ha? You'll bless? Yes. Why will you bless lolo? Kasi love siyang lolo. Ah, kasi love. Ha? Ibang pa? Oo, dun. Kasi lang sa ulo. Kasi love ni Zoe si lolo. Kasi siya yung lolo. O, tapos babalik naman kita para mag-MRT. Ay, dun. Pwede na dun dumaan. LRT. Saan? Where? Saan kaya? No, it's close. There, oh, your lolo. Ayun, oh, there's your lolo. Saan? Just walk. We will go to lolo. Hindi na sa... O, ano na? Ayan. Dali, go. I can see airplane. I can see airplane. May bayan daw yun. Dalas pati. Parang nakaupo yung bantay ni lolo, ah. No, parang nakaupo. Dalawa sila. May kapalitan. Every hour.